विभाज्यतार नियम कहले कौन कहते? अरे विभाज्यतार नियम कहले आम कौ संख्या को क्या द्वारा हरण कर भाग शेष शून्य बाहर कौन बाहर शून्य बाहर बुझे। तो प्रथम आम 2 व्यवस्थित जाना, 3 जाना, 4 जाना, आम 5 जाना। यही भाव में आज 5 नियम जाना बुझीगला। यही सेसन एपिसोड आम 5 नियम जाना। प्रथम आम कौन करवा 2 जाना। 2 नियम कौन? संख्यार जदि संख्यार एकक घर कौन थी 0 थी 2 थी 4 थी 6 थी कि 8 थी हम जानी पकड़े 0 थी 2 थी 4 थी 6 थी कि कौन थी 8 थी। तो ये संख्या आम 2 विभाज्य जाने तो जानीगले। तो कर सहजे शेष कौन अच्छी 4 लिखाई 4 लिखाई 7 लिखाई 5 लिखाई 9 लिखाई 6 ये 6 4। तो आम सहज जानी पकड़ा जो कौटा 2 द्वारा विभाज्य हो ना। देख 4 संख्या 354 जहाँ 2 द्वारा विभाज्य कर कारण शेष अंकटी 4 अच्छी। से भाव में 7 अच्छी देख 7 अच्छी। तो 7 जेहेतु अच्छी तो 7 आमर ना शेष अंक तो यह विभाज्य हो पार ना क्या द्वारा 2 द्वारा। से भाव में शेष 3 संख्या देख शेष अंक कौन अच्छी 5। तो 5 2 विभाज्य हम कि हम शेष कहीं ना तो यह 2 द्वारा विभाज्य हो ना। प्रश्न अच्छी 69 शेष अंक कौन 9 अच्छी ना 9 आम कौन करवा विभाज्य हो पार बुझेगा। और ये देख 76 किए कह 76 हाँ जान ना कौन हम खबर हाँ देख शेष अंक 6 लिखाई 6 जो अच्छी आम 2 भाग कर यार भाग शेष 0 रहा 2 द्वारा हरण कर से भाव में 6 अच्छी 4 यहाँ इजी जानी आम 6 और 4 को आम 2 भाग कर 6 और 4 2 द्वारा। परवर्ती समय परवर्ती नंबर है 3 विभाज्य सूत्र। 3 विभाज्य सूत्र व नियम है संख्या गुड़िकर समष्टि हरण कौन करवा 3 द्वारा कर कौन बाहर भागशेष यदि भागशेष 0 बाहर जदि भागशेष 0 बाहर ताले आम कहीपर से संख्याटी क्या द्वारा विभाज्य ना 3 द्वारा विभाज्य। ये देख जितना संख्या लिखी आम समष्टि करवा समष्टि मैंने बुझिपार देख मुझे करूँ 5 आउ 1 या आम जो करदे 5 गला 6 बुझेगा 6 गला 6 को 3 भाग करदे के 3 हम 3 2 6 देख के 16। तो आम कहीपर 15 क्या विभाज्य 3 द्वारा विभाज्य कारण समष्टि बोले 5 आ 15 समष्टि 6 हरण भाग कले 3 द्वारा करने द्वारा कौन है भाग शेष अंक 0 रहा तेणु आमर 15 3 द्वारा विभाज्य। लिख 2 और 4 गला 6 2 और 1 है 3 6 3 के 9 तो 9 भी हम 3 द्वारा विभाज्य हो पार ये संख्या 1224 3 द्वारा विभाज्य। संख्या 17 हो पार 7 8 7 1 8 8 हो पार ना 8 आम 3 कले हम कि कर्ण पड़े 3 हम 0 बाहर ना ना हाँ ताले यहाँ परवर्ती संख्या है 19 जो अच्छी 9 और 9 9 9 18 18 3 बन के ना
ଷାଠିଏ ଲେଖାହେଇଛି। 6 ଯୋଗ କଲେ 6 ହେବ। 6 ହରଣ କରିବା 3, 3 2 6 ଅର୍ଥାତ୍ 0 ବାହାରିଲା ଆମର ଭାଗଶେଷ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ଦେଖ 80 ହେଇପାରିବ ନା ହେଇପାରିବନି ନା? ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମ 4 ନିୟମ। 4 ନିୟମ କ'ଣ? 4 ନିୟମ ହେଲା ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ 2 ଅଙ୍କ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଥିଲେ। ଯଦି ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ 2ଟି ଅଙ୍କକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ସେ ଯଦି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ 4ରେ ଭାଗ କଲେ 0 ବାହାରୁଛି, ସେଟା ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ 2 ଅଙ୍କ 3 ଅଙ୍କ 4 ଅଙ୍କ କିମ୍ବା 5 ଅଙ୍କ ହେଇଥିବ, ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କେବଳ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ 2 ଅଙ୍କକୁ ଦେଖିବା। ହେଲା, ଦେଖ ଏଇଟା 12 ଅଛି, 90 ଅଛି, 20 ଅଛି, 32 ଅଛି, 12 ଅଛି। এই ଭାବରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଦେଖିବା। 4 ଦ୍ୱାରା କୋଉଟା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇପାରିବ? 12 ଏଇଟା ଅଛି, 12 ମାନେ କେବଳ 12କୁ ମିଳିବ। 4 3 12। ଦେଖ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି 0 ବାହାରୁଛି, ମାନେ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି। ତାର ଅର୍ଥ 5 513 ବଳା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇପାରିବ। 513 4 ବିଭାଜ୍ୟ 4 ନମ୍ବର ହେବ। ଶେଷ 2 ଅଙ୍କ ଦେଖ ହେବ କି? ହେବନି ନା? ସେମିତି 20 ଅଛି, 20କୁ ଆମେ ଦେଖିବା 4 5 20 ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ବି କଟିଯିବ। ସେଭଳି 32 ଅଛି, 32 ହେବ ନା? 4 32 ଏଇଟା ବି ହେଇଯିବ। 12 ଅଛି ଶେଷ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଟା ବି ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା ନା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ଅଛି 5। 5ର ବିଭାଜନ ନିୟମ ବହୁତ ହେଇଛି, କାରଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନ ବା ଶେଷ ଅଙ୍କ କ'ଣ ଥିବ? 0 ଥିବ କିମ୍ବା 5। ଏଇଟା ଯେମିତି ଦେଖ ଆମେ ଲିଖୁଛୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିବା କୋଉଟା 0 ଅଛି ଆଉ 5 ଅଛି। ଏଇଟା 0, ଏଠି ବି 0, ଏଠି 5, ଏଠି 4, ଏଠି 7, ଏଠି 5, ଏଠି 5। ତ ଇଜିଲି କରିପାରିବ ନା? ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ ନା? ଭୁଲ ହେବ ଆଉ କ'ଣ ନା? ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ କି? କୁହ ହେବ? ଆରେ ଜାଣିଗଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବାସ୍ ଏଇଟା ହେବ। ବାସ୍ ଫଟାଫଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା ହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା ଆଜି ଦେଖିଲେ ଆମେ ତାର ନାମ ଜାଣିଲେ 2ର 3ର 4ର ଆଉ 5ର। ତ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇଦେବା। 2ର କ'ଣ ଥିବ? ଶେଷ ଅଙ୍କ ବା ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0 2 4 6 ଥିବ ବାସ୍। ତାପରେ 2ର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ହରଣ 3 କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଭାଗଶେଷ 0 ବାହାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାହା 3ର ବିଭାଜ୍ୟ। ସେଇଭଳି 4 ନିୟମ କ'ଣ? ଶେଷ 2 ଅଙ୍କ କ'ଣ? ଶେଷ 2 ଅଙ୍କକୁ ଦେଖିବା। ଯଦି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି ତ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇଥିଲେ ବି ସଂଖ୍ୟାଟି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ନିୟମ ତ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ। ଶେଷ ଅଙ୍କ କ'ଣ ଥିବ? କହିଲା 0 ଥିବ ଆଉ 5 ଥିବ, ଯେଉଁଟା ଥିଲେ ବି ହେବ ନା? ବଢ଼ିଆ। ତ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଏଇ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଜାଣିଲେ ବିଭାଜ୍ୟ ନିୟମର 5ଟି ସୂତ୍ର 2ର 3ର 4ର ଆଉ 5। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 6ର 8ର 9ର ଏବଂ 10ର